Hello friends, নমস্কাৰ তো friends আজি মই এই ভিডিওটো লৈছো জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত স্পেশালি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি সমূহ এক্সাম আহি আছে এপিডিচিএলৰ হক পুলিচৰ হক বা ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল হেলথৰ হক সকলো এক্সামত আমি জানো জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ 25 ৰ পৰা 30 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন থাকে যাৰ কাৰণে মই অলৰেডি বহুতো কোৱেশ্চন দিছো ইয়াৰ ওপৰত মেথছৰো দিছো ৰিজনিংও দিছো এটো এটা জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত হয় তো ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিয়া যেন तो रिसेंटली हमार एपीडीसीएल एग्जाम आही আছে আৰু মেডিকেলৰো एग्जाम आही আছে তাৰ কাৰণে অলপ মন দিব the first question to this is the basic characteristic of a capitalistic economy is basic characteristic of a capitalistic economy is কি হ'ব a full employment the private ownership of the means of production absence of monopoly large scale production in primary industries तो यार आंसर कोनटू होबो आमी एते नीचे चारिटा ऑप्शन দেখা পালো तो फ्रेंड्स आमार आंसर होबो द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एति हल प्रथम এটা कैरेक्टरिस्टिक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो কৈছে আমাক which one of the following taxes is not a direct tax আমি সকলো ট্যাক্স পে কৰো আমি জানো এৰে কোনটো কোনটো ট্যাক্স ডাইরেক্ট ট্যাক্স নহয় which one of the following taxes is not a direct tax বস্তুবিলাক বুজি যাব তেনে হলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত থাকিব gift tax wealth tax sales tax আৰু state duty তো ইয়াৰ আমাৰ आंसर কি হ'ব তো फ्रेंड्स ইয়াৰ আমাৰ आंसर হ'ব কি sales tax হ'ব আমাৰ ইয়াৰ आंसर ওকে তো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চন টু দিছে UNDP prepares UNDP কি হয় সম্পূৰ্ণ নাম কি তেনে ধৰণে বুজিলো অপচন এ ইনডেক্স নাম্বার অফ প্রাইস লেভেল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন দিছে আমাক ফিজিক্যাল কোয়ালিটি ইনডেক্স হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ইনডেক্স তো ইয়াৰ आंसर কি হ'ব চাৰিটা অপচন দেখা পালে আপোনালোকে তো ইয়াৰ आंसर হ'ব আমাৰ অপচন সি এটোৰ आंसर হ'ব UNDP সম্পূর্ণ নাম হল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স অপশন সি হবে আমার রাইট आंसर ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন দিছে ফিসক্যাল পলিসি রেফার্স টু সেলস এন্ড পারচেজ সিকিউরিটিজ বাই আরবিআই নেক্সট দিছে আপনার গভর্নমেন্ট ট্যাক্সেস ओके तो फ्रेंड्स আমি आंसर তো পাই গেলাম আমার অপশন বি হবে ইয়ার আমার आंसर অপশন বি হবে ইয়ার রাইট आंसर গভর্নমেন্ট ট্যাক্সেস এক্সপেন্ডিচার এন্ড ব্রোয়িংস ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন টু কি দিলে চাও আমি নেক্সট কোয়েশ্চন টু দিছে পাবলিক অপিনিয়ন গেটস এন অথরিটিভ এক্সপ্রেশন ইন এ ডেমোক্রেসি থ্রু on koribo question 2 public opinion gets an authoritative expression in a democracy through newspaper parliament pressure groups ya public meeting প্রশ্ন তো হল যে পাবলিক অপিনিয়ন হোমো আমার ডেমোক্রেসি কেনে ধরনে এক্সপ্রেশন করা হয় কার লয় অথরিটি লয় तो फ्रेंड्स यार आंसर हम बाय पार्लियामेंटर जरियते एटू ओपिनियन बिलाक दिया है तो हमार आंसर हबो ऑप्शन बी हबो हमार राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिसे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी मन करिवो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी ओके ऑप्शन ए दिसे नेशनल इंटरेस्टेड ओके ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट আপোনালোকক आंसर তো কই দিও আমার চাৰিটা অপশন দেখা পাইছো তো আমার ইয়াৰ आंसर হ'ব অপশন ডি রিলিজিয়াস কন্ডিশন তো কি হয় যে ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর নহয় ফরেন পলিসি রিলিজিয়াস কন্ডিশন ওকে Okay, next question to this yama. Who will act as the chairman of Public Accounts Committee?
পাব্লিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কোনে নাম করে হু উইল অ্যাক্ট তো ইয়ার আনসার কি হবে অপশন এ দ্য লিডার অফ দ্য অপোজিশন ইন লোকসভা দ্য লিডার অফ দ্য হাউস দ্য স্পিকার অফ দ্য লোকসভা আর দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে আমি চাৰিটা অপশন দেখা পালো তো ইয়াৰ আমাৰ আনসার কোনটো হ'ব তো फ्रेंड्स ইয়াৰ আমাৰ আনসার হ'ব অপশন এ অপশন এ কি আছে the leader of the opposition in Lok Sabha তেওঁ এজন চেয়ারম্যান হিসাবে কাম করে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন দিছে who was chosen unanimously as the president of India the কেইজনমান প্রেসিডেন্টৰ নাম দিয়েছে ইয়াৰে কোনজনক আমি unanimously হিসাবত মানে চুজ কৰা হৈছিল অপশন এ বি সি या ডি অপশন এ দিছে ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন এইজন নহয় फ्रेंड्स তো নেক্সট কোয়েশ্চন দিছে নীলম সঞ্জীবা রেড্ডি কে নারায়ণ या ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম তো फ्रेंड्स এজন নামে আছে যোনজনক এটো কৰা হৈছিল এইজন নাম হ'ব নীলম সঞ্জীবা রেড্ডি আমার অপশন বি হবে রাইট आंसर ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন লৈ যাও The Constitution of India was passed by the Constituent Assembly on আমাৰ সংবিধানখন কেতিয়া পাস কৰা হৈছিল by the Constituent Assembly অপশন চাৰিটা চাই লওক 17 অক্টোবৰ 1994 14 নৱেম্বৰ 1949 या 26 নৱেম্বৰ 1949 या 26 জানুৱাৰী 1949 তো ইয়াৰ আমাৰ আনসার কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ আনসার হ'ব অপশন সি 26 নৱেম্বৰ 1949 তাৰে পৰা কি হৈছিল এটো পাস কৰা হৈছিল 1949 ত ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন the power to decide an election petition is vested in the parliament supreme court high court या election commission ইয়াৰ আনসার কি হ'ব ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ পাৱাৰ একচুয়ালি পাৰ্লিয়ামেন্টতো নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টতো নাই হাই কোৰ্টতো নাই তো ইয়াৰ আনসার আমাৰ নিশ্চয় ইলেকশন কমিশনৰ হাততে হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে সকলো ইলেকশনৰ ধৰণৰ কাম বিলাক আৰু ডিসাইড বিলাক তেওঁলোকে কৰে তো আমাৰ অপশন ডি হ'ব ইয়াৰে ৰাইট আনসার ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন the 1857 mutiny failed mainly because 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় জানো হয় নহয় এই বিদ্ৰোহটো কিহৰ কাৰণে ফেইল হৈছিল আমাৰ ইন্ডিয়া ওকে the british got french support no this is not right answer the british numbered more no এটো নহয় অপশন সি দিছে of lack of planning and leadership it was premature তো फ्रेंड्स আমি আনসার পাই গৈছো অপশন সি হ'ব আমাৰ রাইট আনসার যে আমি সিপাহী বিদ্ৰোহ এইটো কাৰণে হাৰিছিলো যে সিপাহী বিদ্ৰোহী সকল আমাৰ ভাৰতীয় স্পেশালি বিদ্ৰোহী সকল কোনো প্ল্যান কৰি কেনে কাম কৰা নাছিল আনপ্লেনিং কাম বিলা কৰিছিল আৰু ভাল লিডাৰ নাছিল তো যাৰ কাৰণে এইটো হ'ব যে অফ লেক অফ প্ল্যানিং এন্ড লিডাৰশিপ যাৰ কাৰণে এইটো বিদ্ৰোহ আমি হাৰিছিলো ইংৰেজৰ বিৰুদ্ধে তো অপশন সি হ'ব আমাৰ রাইট আনসার নেক্সট The story of my experiments with truth is the autobiography of মন কৰক এইখন এখন অটোবায়োগ্ৰাফিৰ নাম The story of my experiment with truth is the autobiography of ইয়াৰ আনসার কি হ'ব অপশন এ দিছে লালা রাজপত রায় বি দিছে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সি দিছে বাল গঙ্গাধর তিলক ডি দিছে মহাত্মা গান্ধী তো ইয়ার আমার আনসার কি হবো তো फ्रेंड्स ইয়ার আনসার হয় মহাত্মা গান্ধী রাইট আনসার হল ডি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন ওকে আমার নেক্সট কোয়েশ্চন টু দিছে হু ওয়াজ awarded the first রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল সদ্ভাবনা অ্যাওয়ার্ড ওকে কোনে পাইছিল অপশন এ মাদার টেরেসা অপশন বি মোরারজি দেসাই या অপশন সি JRD টাটা या অপশন ডি নন অফ দিস তো ইয়ার আনসার কি হবে তো फ्रेंड्स ইয়ার আমার আনসার হবে অপশন এ এটু হবে মাদার টেরেসা ওকে তেমে পাইছিল এটু অ্যাওয়ার্ড ফার্স্ট
ফার্স্ট অ্যাওয়ার্ড পাইছিল এইটো রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটো Okay, next question to this আপনার International Literacy Day is observed on which one of the following day every year? কোন দিনাখনে লিটারেসি ডে পালন করা হয় প্রত্যেক বছর? অপশন এ 28 মার্চ, অপশন বি 18 সেপ্টেম্বর, অপশন সি 8 সেপ্টেম্বর ইয়া অপশন ডি 18 মার্চ। তো फ्रेंड्स ইয়ার আমার কি হবে? ইয়ার আমার आंसर হবে অপশন সি 8 সেপ্টেম্বর এইটো পালন করা হয়। Okay, my next question to say who among the following Mughal rulers has been called the Prince of Builders? মন কৰিব ইয়াতে কেইজনমান মুঘল ৰুলাৰৰ নাম দিয়া আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনজনক প্ৰিন্স অফ বিল্ডাৰ্স বুলি কোৱা হয়? অপশন এ শাহজাহান, অপশন বি বাবর, অপশন সি আকবর, অপশন ডি হল জাহাঙ্গীর। তো ইয়াৰ আমাৰ आंसर কি হ'ব? তো আমি সকলোৱে জানো শাহজাহানক প্ৰিন্স অফ বিল্ডাৰ্স বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ তাজমহলৰ দৰে বহুতো বস্তু বনাইছে। Okay, next question, name the American film cartoonist who created Mickey Mouse and Donald Duck? আমি সকলোৱে মিকি মাউস দেখা পাইছো, আমি কার্টুনত ডোনাল্ড ডাকও দেখা পাইছো। এইজন এজন আমেরিকান কার্টুনিস্ট হয়, তেওঁৰ নাম কি হয়? মন কৰক মই অপশন গিটা দেখাই দিছো। অপশন এ দিছে স্টিভেন, হান্না ওয়ার্নার ইয়া ওয়াল্ট। অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ ৰাইট আনসার হ'ব? তো फ्रेंड्स আমাৰ আনসার হ'ব অপশন ডি হ'ব আমাৰ ৰাইট আনসার ওয়াল্ট ডিজনি। এমএ কার্টুনিস্ট আছিল যোনজনে ডোনাল্ড ডাক আৰু মিকি মাউস বনাইছিল। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন, an earthquake is also known earthquake আৰু কি বুলি জনা যায়? তো ইয়াৰ आंसर কি হ'ব? आंसर আমাৰ অপশন এ হ'ব ট্রেমর বুলিও জনা যায় earthquake। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন দিছে our atmosphere is divided in dash layers। আমাৰ atmosphere টো কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে? 4 5 2 या 3। ইয়াৰ आंसर কি হ'ব? তো ইয়াৰ আমাৰ आंसर হ'ব 5, পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা আছে। অপশন বি হ'ব আমাৰ রাইট। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন, lungs of a plant are এডাল গছৰ lungs কোন হয়? flowers, roots, leaves या stems? তো फ्रेंड्स ইয়াৰ আমাৰ आंसर হ'ব কি? অপশন সি পাত, leaves হ'ব ইয়াৰ আমাৰ आंसर। খুব ইম্পর্টেন্ট, এইটো সায়েন্সৰ কোয়েশ্চন হয়। Okay, next question ahil. Okay, next question to say who has authored the book titled Narendra Modi Political Biography? The author the book titled Narendra Modi Political Biography kon kone likhise? Option A, B, C or D? So friends here amar answer hobo option C, Andy Mariano. Okay, next question, who invented the electric bulb? Electric bulb kune invent করেছিল? তো फ्रेंड्स ইয়ার আমার आंसर কি হবে? থমাস আলভা এডিসন। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন টু কইছে আমাক who invented aeroplane? এরোপ্লেন কোনে আবিষ্কার করেছিল? মনে করক আমি এরোপ্লেন জানো সকলোতকে ভাল কমিউনিকেশন হয়, ভাল এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট হয়, যার সহায়ত খুব তৎক্ষণাৎ আমি এক দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ যাব পাৰো। তো এই এৰোপ্লেনক কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছিল? তো ইয়াক মনত ৰাখিব, এইটো ৰাইট ব্ৰাদাৰ্স এইটো আবিষ্কাৰ কৰিছিল। তেওঁলোক দুজন আছিল ভাই ককাই, তেওঁলোকে তেওঁলোক আমেৰিকাৰে আছিল, বিলং কৰিছিল, তেওঁলোকে ফাৰ্স্ট এৰোপ্লেন আবিষ্কাৰ কৰিছিল। তো মনত ৰাখিব फ्रेंड्स ইয়াৰ आंसर হ'ব ৰাইট ব্ৰাদাৰ্স। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন দিছে আপোনাৰ হু ইজ কল্ড ৰাৱলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ? ৰাৱলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ বুলি কাক জনা যায়? এইটো ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত। ইয়াতে ৰাহুল দ্ৰাবিড, ইমৰান খান, সচিন তেণ্ডুলকাৰ ইয়া শোয়েব আখতাৰ। তো फ्रेंड्स ইয়াৰ আমি সকলোৱে জানো ৰাৱলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ একচুয়ালি শোয়েব আখতাৰে কোৱা হয় কাৰণ তেওঁৰ বলত খুব স্পিড আছিল, তো তেওঁকে এই নাম দিয়া হৈছিল। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন কি আমি চাও। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন তো দিছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ এ ড্যাশ। ইন্ডিয়ান ইকোনমি কি ইকোনমি হয়? তো অপশন দিছে চাওক এ বি সি ডি।
তো ইয়াৰ আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব তো মনত ৰাখিব আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমি সদায় মিক্স ইকোনমি হয় অপশন সি হ'ব আমাৰ ৰাইট আনসাৰ ওকে হু ইজ কল্ড দা ফাদাৰ অফ ইকোনমিক্স ইকোনমিক্সৰ ফাদাৰ বুলি কাক কোৱা হয় তো আমি এটো কিতাপতো পাইছো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আডাম স্মিথ ইকোনমিক্সৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন আহিল the longest river in the world is longest river বুলি কৈছে মন কৰিব তো ওয়ার্ল্ডৰ সকলোতকৈ longest river কি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ এমাজন গংগা या নীল তো फ्रेंड्स ইয়াৰ আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব তো ইয়াৰ আনসাৰ আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ নীল নদী অপশন ডি হ'ব আমাৰ ৰাইট আনসাৰ ওকে নীল নদী সকলোতকৈ longest river হয় Okay, so our next question to ahil who built the famous Vaikuntha Perumal temple at Kanchipuram thaka Vaikuntha Perumal temple khon kune banaisil who built option A Nandivarma II option B option C ya option D to yer amar answer ki hobo to friends yer amar answer hobo option A Nandivarma II e banaisil okay UNO যার সম্পূর্ণ নাম হল ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন ওকে যাক আমি অসমীয়াত রাষ্ট্রসংঘ বুলি কওঁ ইয়াক was founded in the year কেতিয়া ফাউন্ডেড হৈছিল 1950 1953 1945 या 1946 তো ইয়াৰ আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব মনত ৰাখিব ৰাষ্ট্ৰসংঘ 1945 তে আৰম্ভ হৈছিল তো আনসাৰ হ'ব 1945 অপশন সি ওকে Next question ki next question this is the first to invade India were the Persian Arabs Aryans ya Greeks here amar answer ki hobo option C Aryans okay next question ahil to next question rahil amar Niyamgiri Hills is located in Kalahandi district of okay Niyamgiri Hills kot ase is located in Kalahandi district kot ase ete duta proshno ase Niyamgiri Hills kot aru Kalahandi district kot ete district of dise apuna Punjab Kerala Odisha ya West Bengal to here amar answer ki hobo Odisha option C hobo amar right answer okay next question jao a cyclone occurs when cyclone ketia occurs hoy option A B C या D option A दिसे there is a low pressure in the center and high pressure around okay etu nohoy option B दिसे the pressure in the center is equal to the pressure around etu nohoy there is low pressure all around no there is a high pressure in the center and low pressure around to friends here amar answer ki hobo ami pai gelo option D hobo amar right answer okay ki ligise there is a high pressure in the center and low pressure around option D hobo amar right okay next question to this the previous name of Jair was previous naam ki hoy to yer answer ki hobo yer answer hobo amar Congo option A hobo amar right answer to আজি general awareness ot eigetai asil next aro video loi ahim apnalok comment kore nichchoy muk janabo kena lagil aro bhal lagile like koribo aro comment kore nichchoy janabo okay thank you